Slán bhaid go deas nach bhfuil? Bhfuil. Bhfuil a go ned go roch humor san fiú gur thug me fi deara. Nancy, gom leat ma bhín cop an caí am sol dus mu ar lón. Jo mi sé, tá sé ciún go fáil. An rá Evan a déanamh núslan sco héanaar réir. Evan? No, ní rá. Páist a bhád ní smún Evan ag tos tribleid am. Cé an leanamh seán is. Míhall. Támadan. Bhfuil a gur sé héana agus sémas hís ar trá ar maide. Ag ísgaracht? Gíscracht, how do. Cruniú femin a bhí siad. Agus sin leandal se seachs násan, na chud bút sí mór a grach se salchar fud na háite. Fair. I mean, femin. Agus nálag benach builtarin. Bargar rud a cinint an jassí anamh le mathúna sáil. Yeah, no. Delivery from Interflora to Cafe Cool Kinch. Oh, chúla sin muid. Déaring bhfuil míhall díreach héiseach lí an háháil. Beter é? Ní bheith séach beter gur mat na scóis. You're in the right place. Could you sign here, please, Miss De Burka? Miss De Burka? Nancy De Burka? Oh, well, Nancy, what's it? Umsa. Come on, So, Kiwayat. Daniel. Daniel McLaughlin. Oh, well, just go hauling. Well, come sure she's like a buster. Oh, Sheila, Shachman. Ramadan an bhaine. Chos a chat am spons gan na línta seo. Well, ar lein ar tú smáil nach into it. Tú das an ordigins? Cíál agáid, Tá dé taide sála de chláirtha na máach. Oh, as go das. So kit is bedin. Well, that's go tain. Cuair ar na sean daní agus chláíartas le poblras na rún thar lear. Carry on cear na handliain. Chos a seo baid am srún te da flíana. Chlár speisialtas Bondi Beach na an te. Oh, bhil sin intach. Élo nátar fatáman. Och, yeah. Tá fan ar Alan, neamach na línta seo. I know. Sin amsús cúis leis. Bhálam imachta. Ma caiint amach an a mic faoi. Ceir san inis? Mike, tasad Mike. Tá sé go amach le dír an lab. An Maori. All right. What could you do an searas na rún san amsúr seo? Táda. Imá sé nuair bhfuil an fúna. Tá sir seige. Well, na mana a hoidige. Nach a. Imagine if an aide agus imacht nuair dealach segat. Yeah, agus the best agal the Well, ní Mike mar sin. Can't tell me henna tamashu. Well, níl táda do chuneal an seo. Be tú imacht hebí an uairs mína. Gus the five ní agla dí. Yeah, a haid den sé dala iad a seoir sealansin. Yeah, well, cá chola gan a airthúirt go pein. Anyway, listen. Ámór leis an taide. Agus nádín zermad ar an baine. Yeah, no. Well, Okay, slán Ivan. Hi, Sned. Oh, yeah. Hey, skog me tú héin ar an alin céna. Caird? Ninvites. Go on it. Oh God, yeah, rinne me Dermot. Tá neir sin de déine nach chfuil. Tá mé có gnóach sin sa surgery, níl bon nó barm. Oh, well, Brannot, can't say my heart if course banche. Be mis na neart corla chuirt. Actually, bem na cool the horse chuit. Sure, tá neart tahi am ar a récham nach chfuil. Goile. Nis le bheith fínach ní bhíon clúa chuid a seo. I mean, Brannar sin nach chud sé ofasach. Ach na bích imni behört, tá magazines am héin smile. Oh, codchaí álan gan na Flower Girls, agus gan na Bridesmaids. Ach, na bích imni behört, díana mus cíns nach chud upstage ag na Bridesmaids. Oh, sa cain said, bhfuil cinna bidiant had fós fi cebés mar Bridesmaids ad. Tá brónar ma bhirní a cum fill eisiig an surgery. Sure, listen, leir óid faoi am ag an eile, okay? Right, yeah, sin an smaoine. Sure, bula mai síos ag teach nacht leis na magazines agus be girly night in. Ceir calóir, ach ní bhaid mé sóil go dtí sé ar luúthe. Right, well, be me seánna leirtar sé. No problem. Agus Spanish-ned na bích imni behört. Jif mus réiteach ar chus 5 in de nacht. Slán. Slán. Réidir tú sin. Tásúlam nach tóci sí cúrli ver ní chomar benú, dean sí preis a chun lára. Na siúáidir cumid a ceartarta, Anú bhí berní brenn go hálan ar a lá. Ceach go lá? Bháide. Beidir go sí go déas a feidir, ach sin troin ar an nádúrinte le leis. Cum leis cin sé háidint ach níl sa cefád chuh muid amas a mú mar seo. Weil caafar a scéil seo is strón am lána? Hat sé seo cracailte, cefáach mis sé stáá síle. Ní me seá bhfuil táid an taid? Bhil cefán Inquisition seo mar sin? Ní deanna mar a daibre? Tá mátá. Cum leisce? Right so. Céile cheiste sib. Cheiste sib Marcus an Talín tar ex síle? Marcus? Yeah.
Marcus de Walria. Cha síle amach sa fleis as an airach. Níl sam go agistad. Ha, typical. Well also could muagi, ex rogri munchin, will chulle hustle dar go beanta kentach. Cé héna richi? Cinál hippie tá. Marin siad aigad mrá sinanta. Din se bre go síle. Hoog sé aigad wa, sin an darrá aice cha chamach. Agus cumach fáile Marcus seo? Oh, 1 second. Tá me kits go me se seo, gus níon se tadal ach si ar a húna fan lei. Right, well, go am ahead. Go leis ceannis ach tá chlár le neagrú amsa. Right, well, bhá maithe go mar sin. Slán. Jesus, Hatsiana. Ní chéidir go neirtá sin. Cad a rinne me? Marcus a chrocha. So? Brenna, is léir nach ar baint na Portugal is rúd sear fad. Gus cechi bhfuil sat sin. Brenna, Hatsiana. Níag tú cún go rinne be. Go Marcus, go Garda, go chuin ar be. Níl am amsa go seo. Bhí mis supposed to castal le Joe le lón. Nis tá sé sin na freiseach. A bhuachas sin gon lúdraman go háirgin sin. Slíam, gur am ahead socht chus cóile. Ach dhearan go cóile tasta was héin le de híal héin le chud an náir. Nach neara gus ní wemse. Cara tasa. Chular ar ráis bhfuil? No, ní ná builarm. Tá chlár beolt nú nás ní me leach olbúró is chear goméine. Ja, bhfuil tábhach an riachtanach a cháit. Tás ham? Ca, níana me dearm go dúir I chéad chruinniú bhí am le el faiad. Tasad mo chuinir leis Harrod. Ó, bhí me fáil bháis le nerv de casta leis. Rinne me úlach a bhíram, bhí sé bras ástanam. Actually, they're telling me about Princess Diana going to go. Diana, I'm not picking up that letter. Black and Ash come first and talk to the guest again. Oh yeah, she can schizo, all right. But you're all going to schizo. Oh, no, you're paranoid, you. Oh right, the my paranoid in this fresh Noel. No, to person that Joe. I will see how long ago she's in crack culture. Her colonic irrigation, I can mean to do it. Yeah, whatever. Look, if you may have still quick once I could screw it in there. Oh, Tomorrow, is it Joe? Is it even Gulam? I'm alone, fam. Come a cap towards long. أنا شخليني كان خيول شوف. إنتخ نانسي. Oh, hoevasig Nancy. Hoe zeg je daarheen? Bin sergeant in de stem fan de maatje. Ik hoor kist niet chef uit de garm verhielen. As if mag me zo stalker. Niet arm Amstelij loon wel te van. Weet je kapper kostje dat wordt slom Nancy maar stellen. Lisanje gesallet agus beshamen cho Nancy. Right. Síle wacht creator. Hek die task het gas gaan scho. Han dit geshen tarlo go ni bein. Kos kike den le tarilista. Swylig am mae sydd y chile cib ydyn y tawn, don dochar i en of denia. Nilis gom cain chwy ar ffeidr le síle colin i hi a feice. Oh, niet je hart fos. Kun je het weer mek, nu is je steg nors aan Ellie. Oh, kid harle. Wel, wanneer je eerder lovig in de was heen. Kijk, jappig mag Ellie dan verder is wel. Het te maken en ziel. Ja, wat has u dan dat ik post-traumatic stress er hele? Agus ceta sin is go díri go Jo. I mag die scanrúil is cúsleis. Curn se seach mór ar bhar fáin san sé tá bhíhrú. Seo tá si is á crackilte. Dhé tá si bhaid níos measa. Yeah, well, I mean, ní mar rogadordá seach. Tá seans má an go dú cosísteach maidir a cinnta agus chainsaw Fa fún am héin as níana, go minic. Agus cadit na symptoms? Well, vacillation. Bíon zacrochtaí acu cinne héana. Bíon fatas ar a ribhghines rú spás na farsine. Déitach seach ar go taban. Oh, síle wacht creator. Se sin úfasach. Erg leid te se faklar leis nu de kind. No. I mean, you know, I'm going to very know this for you, Robert. 250. Sean had to grimmy my head. Well, come je weg gemacht. Fik maar bal dat hij ja? Ja. Ní bheith má tí haig go bhád eile dearin. Tá go ddír ané an máthn an state agent gur féidir an bagúiste le ra. Cool. Caim mo húlthart ar naturíist. Agus deanna mé ar tuairtear hí siúd preis níos spar a thuirtú. Well, to my kids like me and I by the chin. Down the bench from the Chervishy fan lay a little fags. Be too toe. Archamajar etuan eile ní seo agus sin Jerry. It's Dave Driver. Arigad in Ashka.
sa máin si bheith acabras na rúm. Ó, Queenie, níacha me sin sleblií an fad. Cuoinlim seaan sin bhí me chalín óg. Stán as sa stáir. Sa cuoinehar cechaí ru sa stábla na hiúd. Beagáín plóda a ceaping. Níonna diagrástar chachal brunin, sé bhí chun na bhain sin na crétar. Agus bhíoh mórthú le san nichi le chuinle. Gád bhí dríocht a bhaint le sin. Ar an nachta lá bhí chamáin séra. Gus ní bhíoh duine sa búrasteach mé chamó breanahid. Á ba cheartúing é dhéanamh ríis. Déan go meach sé ionintach. Ach cad asach mu Nancy. Caus can na stéitú sinna mínis na táda. Fág fúm sa é. Jo mi sé mac cáhfuil siad. Cuir míid rud beag den tendríocht ar eis san ócáid líana. Nu sin rud a dúr an bront na sé fair pléocha tú Nancy. Hello. Hello? For fuck's sake, Kittenson! Cíim go si go deas visháile den nálaigh. Á, tá Angela. Ní an nálaigh mar géanaan nuair nach chuil de cháirt agus de hálachartart. De héile smút rublaide cáhaid. Stocha. Ach tre go deas ámach chaile Catriona. Siú tam cínta go náirín tú héin mar géanana féidir afarsa. Ó, cínte. Tá glundar ar a críg óla dra fúrin seo. Nach bhfuil a heiscí? Ie, bhfuil sigam chuit.
An rud is smeas a faoin nach bhecim go leor go chatrína mar go mín si chu busy an tá mar fad. Áhar tá go leor le deige me an chéanana bhfuil sa Tá scéalta le cumace, ráflaí le bailú. Fuoína sunanta nach chuil. Táidir a gúintís le bhfuil tíad chatrína á náiriúir a radio áitiúil. Agus dechanna sí, rós geig nach ros na rógan. Hiya, hi there. Jeantí haig mar se bheile. Joe gurach? No, not my tau, thanks. Tá roi go hálinn. Ní war meid anta. Weil se go hála mar sinnéad. No, heb me goháin an gwych an bhirt an seans chuil isteach go gáile lockid. Oh, yeah, cínta. Go ahead. Katrina, is caiach ceartú. Come leisce? Na bí chu gel lomsa chola tú mé is bitse ceartú. Í go chum chusus le seo. Lig chum, nu chu mé ilach ar haigú chaamach. Ce fach an jarna tú é? Céirt? Tá samsa gur tusa chur na gardí sa tóram, duine slím an scéal ar fadchan. Ó ní lá nach gúil se tú prí ceistí chan sinna méid? Is mis is mótá fi áras acu, tá trnán ar fad catam sa stáisiún. Wel, níl san ceart féin fus ar fad, muna bhfuil tú cintach. Féid sa rá. Deag ná bhéin ach ní rah seansta leid am tréis ditsa de ládar chur steachan, ní ra mé fiún an smuoinar menam hénig dear an aglah. Síle, get sa delta ort, ges ar tsépe sin tart? Har a drá ar sin skáte ríist. Scoman am go Jane shape tú gom, just begin tú amachta sa tá. Haid gom sa cópala sí harión se má níos foiide. Brandy mar stalin sin Angela. Muna mar in na péisir a segan bhfuil, bhil be mis le an a ventu. Ní mis a bhí an rénos. Caténa sbulta sa cantir. Síl na gardí gon mis is ciantaí, a bhuiice sin do háran seo. Chaid mé trnán ar fad is teach go. Was siad na clóster. Cínte at na glór agat ar a minis le fis bhad, de méid feibag am leat go nearhanna macha, anonymous phone calls. Ní hinna mar style. Wel, da sy'n man na waca sy'n dim ond tabwyr. Tes gym hen gymwyna bai tas y ton. Agus encha mas sy'n dif o fasta. Agus yma bwyr y grwyd y lel i gymawart. O, ach ta se cear go leorach go bhhaidn sa fad chuir mhfuil? Wel, da facem sa na tas y dyn mar anna lygu fi. Agus deach, Lady Margaret Muck, agus é giola. Hey, Mac, dwi'n gyr leir lat. Ja. No, anish! Oh, Superwoman, cydach o pránach. Ni féid an bran a war ní smó. Cert, no tuair til a takeíochta do mó wather. It's making me sick. Níor mach cawla. Well, no cowrig lehi. Ní higgim. Tá sé ook galor ma wather ag tak sa volkarm. Gan a boyfriend ag cowrú lehi. Boyfriend? Denise, sinna héidirach to boyfriend arm. So? So, cheap mar tú an jasblach le boyfriend ar. Oh, well, ma sinna an balach a bhain tú bhí. Just didn't turn there. Din the railroad. Look, is this a dúrta? Agus tá me sás de bheith an boyfriend at. Ní me ggurban éon léon den eile. Dar ire. Na ire. Ní sarnish? Yeah, we'll just not be a vuddy like Margaret. Mush the holly. Ach, smile le Margaret. Agus cén a chuirn déir lei. Gur míle agad Tom. Sin díach an rud a bhí weim, leid go lá. Ó, an bhís le é sin áil le a hol. Yes, so great one. Hi, Tom. Bernie, what's up? Hi, Sinead. Hi, Sinead. So, with the rail-line hot date. Ah, Bernie, the brother, rinne me Jermid lán. Well, Tom, bit is ná seos go gún agus cáglainn má fear. Yes, boss. Ní Sinead, an chéad rud na lista. Got a listí amach an ruí luchtá le sucru. Ná ar nói be mis an neart tips hortchuit. Ach níar an lei, Cata sa bheith cínta go bhfuil chuilthart an áard agus an neagar sa gís nach nimó rud a bé míart ar lástábhachtí go a híal. Nish, hí na trúir? The bronam Tom ach seasáid girly night agus ní dóilm go ag fearra. Ó, tílumm sa bheith mar gearlaí go mai. No, Tom. No, tá man náidíre. Nis tú neart cinní ag sac le dín am héna go Sinead, so... Ó, ná bí chuimní a bíart a bharna. Tá me go síos go bobar éonmach. So, banna gé an soltas nícha. Bé an cracha a sin. Na mé hinid. Críoch ní ar scúil. Síle, an sinna tá tú bhí imríorm nó nach rotú snáras an sclímar an radio an sin is dúirt sin nach bhac si thar tú.
Har fan ar an fanna stíl am hain. Cé fáir háú a gin? Har sé sin scarti ríist. Tá ce kilóra? Tenis, coppla cena go seosí mar gearta. Ein choítí nu vetmal? Na, harachas bíanam. Beidir go cheachchud ceapra bhena se é? Haidir chudum. Síle ní gar a bheith mar fóspatna táda ach béidir nach gáach brandí eile le do chuile é? Har mar an gola ceart agat. An lí heile go lehaú? All right, well, fai coffee. Right, agus racha me se bhile gan bhil agus réitú má béle goit. Rúda céint éitrum, ok? Hanniu de máta hí cipí. Feice maid. Cadúir me leat. Tásúla nach na stress go le bhaimara. Sice éach buchamalm héine mghoil cháile fe capla. Tá chola déam, so se bhaid níos tiise a gáin cupla pont chas a tain? Well, hen scéal? Teir scéal. Acha tá an éháin teach. Éú? Well, tá berníiste I gaigrú banis hinnéad idir a chasalachta. Tá bheice a hinnéad ar a dála. Téad na háú ce leo. Gan trachttar an ngúna bhah berní arán. Ó, rein ceirtíadin. Agus ar nóiche. Tá sinnéad na bhlachas. Ó, bheh sé I cínta. Créatúr. Tom, tá bronar faoi bheith máil. Ascama, chun Jack cóla dom seo. Fis a chuirt in alibh, as chuirt muoilar go mar sgnách. As nach bhfuil an tíar fad na cuairtaí céannig na zlíadáí, ha? Nach ar a péna an locht. Cert? Ambulance chasers ceartta se. Ambulance chasers? Se? Marach an chuí a bhíonn sib seasta síí a gríasa daoine le cásnaí hágal in na chéile, agus si duna cinnta go mana sé bor scír héna as mis rága. Ní mar sin atá sé chorbé. Ní chaidim go bheith é sin rá. Nes beidir goil tan an dalamó go chur réinsteine. Jack, í a spocú. Bhín an iad na searmh Tom. So, héiscéil faoi stáchar híle? Look, ní gáid an tábhar caint deathrú ar bhaithé lumsa. Bhaile mé seo chríoch Ach, tá brónam, cá mé sé imimecht. Dúir tosa do chuise, nís tuair sean stomsa. Ó, me cinn eile beidir, is bralam bheith géisteach le lucht slí a caint. Nach si betá ánaige. Ceit fí rá sin? Cert fí rá sin is right. Nach mé sé be cheart a ceist sin a chur. Ar bhégan goid éirí á chrusta sin. So surim sa tá locht an is. Ní an nocht a réine. Ní ré an bháil sé géist. Bí go jazz leis. Bí go jazz leis. Ní gá dom sa bheith go jazz leis, bíon tosa jazz golóir leis don vertigain. Sin in zirteach nas fór bheam le fad. Nar sé ítach. Hi, Colin. You know, níl maicenos for na héireann. Tá sé sin sásta aonú daon. Ah, Brenna, sean is sé. Oh, hello, sweetie. Bhí na statues I mo an dhéime ar fe an ama. Ó ní hin lean rudí tá chuháilchaigh sémas déan. So fiú mana bhfuil an másear an ádear an 8ú lá, ní bhaid sé bhhaid in dhí. Well, is fear sin natad. Gur maithad Nancy bhil sad cad a héanaach tú intach. Ar an habar é. Tá chur mára édí sios le ní do bháilú, agus tá sémas agus cólín chun an másear a thógáil. Déan go mbeidh sé eistecha. Bhfuil bei annal a ceine bhuichas sin na chuise. Gehfuil tú? Ó go measa le de. Á bhí dúirtí fóncail le le síle. Ó ná habar. Is maithn tú níos fearnis? É, maim. So, scilbí go tá? Á, deir scéil. Well, tá muidir do seacatí an bhil mór clubal. Scuir Jacqueline? No. Hadí grum tá bula amach agus líaman seo. Bhil brválamach ní me gur bheith mar Gooseberry. Ara bhfuil cahuiid na chud seafa seo chat is achtlin. Bheach ní me gur bheith chusteachairí. Ní héin ihe románsú atáin. Sure, look at big piece of crack on. Swiggin Mike Rinch. You can handle 2 wild women on the one night, can't you, Mike? Well, I'll try my best anyway. Now, chola chót started cad the Jacqueline Rishid. Agus beidir go bheoh mar sús fear a teachma. Yeah, beidir é. Started Martin. Dúirt mé leat na bhfuilna na cardí. Dúirt mé leat gúil mé ráileat, inis stúp go námadí seoir fad, agus lídún leanún se réilen ar síl. Tá mé tín tuiseach an na hergann si seoir fad. Ní me sé tá leithlasach. Tosa tá chur do húla ar de chuid. Tá sé dí sin. Mu a géisi le a garabé. Má tá féh agat le Jack. Deá leis óhéin. Céir a Tommy ceart? Gachrod. Just gachrod.
Fáid a bheatrob go maiid a bhhargart. Ó, gur maigad. Well, tá figur níos fearr agan sa. Níontas gáin arcan sé níos fearr orm. Ní hilim go le sacrú bag sin fós na níos mó. Cén sacrú? Tusa a fannacht an seo. Na hebar go bhfuil tú ag tasart ar sin a ríis. Caiche tú a macht? Na bhfuil dearma deanta agad sa rud an seart. Is le den níos an te seo anis. Sin go leor a chud céparal. A mí le am seo agus le dúin. Ní aim dat je bheith ho tóca faoi. Mar a hálíonn sé ní bhéh me faoi de chasa bhád eile. Well, smaisin. Tá me go ddír a né te a áil. Agus be me héin agus Charlie ag bagú lock, stock and barrel go ras na rún. Sorry, ní gá bheith leach cinnta. Níl me cinnta. Ní rannach ceist. You're right. Ceapan cholag na bhfuil de cheart ag ólas bhacha mar cholar do bháin ins lomsa. Ja, want tá mar tí tuirse go.